प्रिय दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम आपण मानू स्वागत जनाऊँगी मु पंडित जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम आज आसतु जानिबा मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशिर आज राशिफल। आज राशिफल जानिबा पूर्व प्रथमे आसतु जानिनेबा आज दिनर दैनिक पंचांग विषय। आज हेउछि डिसेम्बर मास 17 तारिख शुक्रवार दिन, धनु मास 2 दिन एवं मार्गशीर मास 26 दिन। आजिर पर्वपर्वाणी रही कुराल पंचमी, नाग पंचमी, कुंभकारंकर पर्व पड़ुअछि। आजिर सूर्य उदय समय प्रातः 6 घंटा 15 मिनिट 44 सेकेंड गते सूर्य उदय हेबे एवं संध्या 5 घंटा 8 मिनिट 57 सेकेंड गते सूर्य अस्त हेबे। आजिर तिथि पंचमी संध्या 5 घंटा 33 मिनिट पर्यंत। आजिर नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 2 घंटा 54 मिनिट पर्यंत। आजिर चंद्र मकर चंद्र दिवा 3 घंटा 54 मिनिट पर्यंत। आजिर घातबार मेष राशिर व्यक्ति मानक निमंते आज घातबार रहुछि, तेणु मेष राशिर व्यक्ति माने आज सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक अटे। आजिर जोगिनी दक्षिण दिगरे संध्या 5 घंटा 33 मिनिट गते पश्चिम दिगरे यात्रा निषेध अटे। आजिर राहु काल दिवा 3 घंटा 49 मिनिट ठारू संध्या 5 घंटा 11 मिनिट मध्यरे आजिर राहु काल रहुछि, तेणु एही राहु काल समय मध्यरे कौनसी शुभ मांगलिक कार्य करंतु नहीं। आजिर घातचंद्र सिंह राशिर पुरुष मानक निमंते आज घातचंद्र रहुअछि, तेणु सिंह राशिर पुरुष माने आज सतर्क रहिबा आवश्यक अटे। आजिर पुष्कर दोष मृते एक पाद पुष्कर दोष रहिबो, जहा फलरे कृषि नाश होइथाए। प्रतिकार स्वरूप आपण माने भूमि दान करि पारिबे। आजिर निषिद्ध खाद्य बेल खातु नहीं। संध्या 5 घंटा 33 मिनिट गते पिता द्रव्य खातु नहीं। यह खाइबा द्वारा विभिन्न प्रकार रोग उत्पन्न होइथाए। प्रिय दर्शक बंधु, यह तो थिला आज दिनर दैनिक पंचांग विषय रे। एथर आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण राशिफल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथमे जानिबा मेष राशिर जो माने मेष राशि रे जन्म ग्रहण करिसंती सेही मानक पाई दिनटी बहुत भल रहुअछि। विशेष भाव में मेष राशि व्यक्ति माने आज भोजी भाती कार्य जोग देबे, पिकनिक जिबे, कौनसी देवालय दर्शन करिबे, भ्रमण जनित आनंद लाभ करिबे बा विदेश को जिबे। निज कार्यक्षेत्र ठारू बा निज घर ठारू बाहर को जावाक पड़ पारे, विदेश को जावाक पड़ पारे। भ्रमण सुजोग रही अछि। यह सहित विदेश को जिबा द्वारा आपणकर लाभ मध्य वृद्धि पाइबो। जो कार्य जिबे सही कार्य मध्य सफलता लाभ करिबे एवं आनंद रहिबे, संतोष रहिबे। पारिवारिक सुख शांति वृद्धि पाइबो। व्यवसाय रे उन्नति करिबे। आज दिन रे मेष राशि व्यक्ति माने आनंद उल्लास रे दिन को अतिबाहित करिबे। एथर आसंतु जानिबा वृष राशिर जो माने वृष राशि रे जन्मग्रहण करिसंती सेही मानक पाई सामान्य लाभ रहुअछि, तेणु व्यवसाय रे उन्नति करिबे। आय मध्यम रहिबो। व्यवसाय रे उन्नति करिबे। अर्थनीति क्षेत्र में सुधार आसिबो। पारिवारिक सुख संतोष प्राप्त हेबो। जदि फाइनेंशियल सेक्टर रे कार्य करुसंती किछि मात्रा रे सफलता लाभ करिबे। एथर आसंतु जानिबा मिथुन राशिर जो माने मिथुन राशि रे जन्मग्रहण करिसंती सेही मानक पाई दिनटी बहुत भल रहुअछि। आत्मसंतोष प्राप्त हेबो। जो कार्य करुसंती सेथिरे सफलता लाभ करिबे। व्यवसाय रे उन्नति करिबे। चाकरी क्षेत्र में जो माने कार्य करुछंती सेही मानक पाई दिनटी भल रहुअछि। कार्य रे सफलता लाभ करिबे। मान सम्मान वृद्धि पाइबो। आत्मसंतोष देखा देबो। एथर आसंतु जानिबा कर्कट राशिर
ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ବା ପଇସା ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଅଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଅଛି। ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଅଛି। ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଅଛି। ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଲା ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ତୁଲା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବାତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହିସବୁ ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। କଳହ ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ଦେଖାଦେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଅପବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କଳହ ଦେଖାଦେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟ ହେବ। ଅପବାଦ ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ ବା କଳହ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅର୍ଥ ବା ପଇସା ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନୂତନ ଦିଗରୁ ଆୟର ସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର କରଜ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ।
अर्थ प्राप्त हेबो व्यवसाय रे उन्नति करिवे जो माने रियल एस्टेट बिजनेस करूछंती जो माने स्टॉक मार्केट रे अर्थ निवेश करिसंती सही मानक पई दिनटी बहुत भलो रहुअछि। एहा सहित पारिवारिक सुख शांति वृद्धि पाइबो। मीन राशि रो व्यक्ति मानक निमंते दिनटी बहुत भलो रहुअछि। प्रिय दर्शक बंधु यह तो थिला डिसेम्बर मास 17 तारिख रविवार दिनर संपूर्ण राशिफल विषय रे। तेबे आजिर राशिफल कार्यक्रम को एठी रखी आपनक ठारू विदाय नेउछि। जय जगन्नाथ।